Hi guys sa mga followers na ako sa YouTube at TikTok. So, diari ako sa Calaver kay hamok ko no gwapa diri laong ni Jesus Sevilla. So mga vlogger diri sa mga taga Calaver, shout out sa inyo. Dagdag lang ko barkada. Pinakagwapo. Hoy, dali na diri. So automatic ang atong pakabirada dire guys. Dali ba? Subakay ta. Dali kay sumbakon ta kaw. Wala ba ka nadlock sa imo bisan uno pa ka nakatako naranggo. So gari nito guys. Shout out. Welcome sa Clavel! Bisa na yung panahon sa Kaigilapon! Tara! So, dali na ko guys! Dire ta school daw. Oy! Oy! Bye! Woo! Grabe! Sa bata! Hey! Hey! Woo! Joy life! Woo! Wow! Woo! Welcome to my vlog! Enjoy life! Suspended! Shout out! Shut up! Hey! Shut out! Shout out sa mga gwapo! Hey! Hey! Vlog guys! Hindi mo ng Clavel guys! Baldo! Shout out na Hi Jex! Sobrang atay ka. Ay, ako tayo dito sa podcast. Shout out sa mga gwapo saan! Karo-karo saan! Pagka-lovely! Labangan Clavel guys! Grabe yung Clavel guys. Shout out Dora! Dili ba? Mga alam yun. Kaya ito na babae dito. Diri o diri. Ya. Wala dito. Ang vlog naman, ang vlog! Vlog. Woohoo! What's up? Woohoo! Ano ba? Eh. Ang vlog nila atay. Hey. Dirada! Woohoo guys! Woohoo guys! Woohoo! Welcome to my vlog! Woohoo! Woohoo! Welcome guys! Woohoo! Welcome guys! Welcome to my vlog! Atay taro ba pag vlog eh. Shout out sila Dora! Oh! Dora! Birada! Uy, kamagaw! Ay, naba. Shout out sila! Ay, kamatay mo. Balik pa man tayo. Shout out taray! Shout out sa vlog! Shout out! Shout out! Dora! Oh! Aray! Dora! Sabi ka sa ba? Oh! Dora! Shout out sila! Oh! Si Justin! I-follow si Justin TV Vlog! At saka YouTube, TikTok, natanan! Paano na naman ni Sona? Ay mo ba? Ito sa Ay! Isa sa kailan na ba sa usama? Cross ka ko ninja. Matik na! Oy! Yang cross ka ninja. Sila yung dumagrado ka ron? Ay, cross ka ninja ka dun. Bye-bye! I love you!
guys. Content. Welcome guys. Welcome to my vlog. Shout out. Tara. I love you! Mama na. Shout out. Shout out.